আমাদের যে ভূমি অধিকার লিখে আছে সংবিধানের মধ্যে বিভিন্ন ধারার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে 125তম বিজেপি থেকে আগতদের হাজার হাজার স্বাগতম বিজেপি থেকে আগতদের হাজার হাজার প্রেস মিডিয়া রগ্ন চং তিনি চিনি অব 48 করমসরা স্টেট অ্যাসেম্বলি তাই 7 নং দেমসরা কচুসরা এডিসি কনস্টিটিউয়েন্সি বে খবজাক ইস্ট কাথালসরা তাই ওয়েস্ট কাথালসরা দুইটা এডিসি ভিলেজ नि मिलिवै चों तिने ओ जागावो चिनी 5th टिप्रा मोटा पार्टी जे फाउंडेशन दे पालाइमानी सालो चों तिने ओ जागावो गोबांमा ओ एलाकानि एमएलए ब्लक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि चिनी अर्गानाइजिंग प्रेसिडेंट चिनी साब जोनाल कमिटिनि चेयरमैन बरमगोनां लेबेनजय जत्तनि नेतृत्वे तिनी बरंनि तुइदुलमानि बिसिंतुइ तिनी ओ जागावो 38 परिवारनि 120 भोटार बीजेपी याकारै तिप्रामथा जयनिं खालायका एवं बुबाग्रानि जे याप्रि रुगै बरब थानसा याप्रि सेका आबरे चंजत्त ब्लक कमिटिनि YTF-TWF तिप्रामथा ब्लक कमिटिनि जों सदस्य सदस्यरक जों बरगनो बुबाग्रानि मुंबाय खाबाय खबाय लामसक्का हामबाय।